हेलो दोस्तों, अभी ये लोग का खाने का टाइम हो गया। अभी खाना रेडी करता। अभी मीनू आ गया। अभी रुचि भी आएगा। ये रुचि भी आया। शेरू, 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 शेरू। চুপচাপ বসে থাকবে তোমরা। তোমরা ভালো ছেলের মতন চুপচাপ বসে থাকবে। এই যে তোমার আপামনি খাবার করছে, খাবারটা খাবে। এই যে খাবার তৈরি করছে।